जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीटी एस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर ओआईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँगी। तेबे आपण माने जानते कि आपणक हाथ में मात्र गोटे दिन समय रहा जहाँकि बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रो एग्जाम कंडक्ट हम 17/8/2024 रे। तेबे जदि आपण एपर्यंत निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बा आवश्यक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना तेबे गोटे दिन पूर्व आपण माने निजर समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट गुड़िक रेडी करंतु जो द्वारा कि आपनको एग्जाम रे कोनोसी प्रॉब्लम जेमती नो फेस करंदी। तेबे आजिर क्लास रे आपण माने कहि परिबे कि लास्ट टाइम रिवीजन जहा कि बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 रो सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो मोस्ट प्रोबेबली जो गुड़ी को आमे कहि परिबा कि क्वेश्चन आसबार संभावना अछि ताकू केवल आमे डिस्कस करिवा एवं क्लास को बिल्कुल आपण अधारे स्किप करिवे नाही शेष पर्यंत देखिवे। खूब कम समय रे आमे सीडीपी रो इंपोर्टेंट पार्ट्स गुडी को आमे कवर करिवा। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा एवं ता पूर्व कहि रखिबे कि जदि आपण चैनल रे नवा थिबे तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक करिवे। तेबे प्रथम देखिवा जा कि आपणकर आवेग को नै कि आपणकर प्रश्न आसीबार संभावना अछि। तो विभिन्न बयस रे आवेगर विकास गुडी को आपण मन रखिवे जो द्वारा कि आपण एग्जाम रे निश्चिंत ए रिलेटेड क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि। तेबे जन्म समय रे कोन कोन थाए गोटे शिशुर आवेग गुड़िक अनिर्दिष्ट सामग्रिक एवं विक्षिप्त व्यवहार एवं 3 मास बयस रे कोन ना क्लेश एवं आनंद। देन देखिया 6 मास बयस रे भय विरक्ति जाकि असंतोष क्रोध क्लेश आनंद एवं 12 मास बयस रे आपनकर भय विरक्ति क्रोध ईर्ष्या आनंद स्नेह प्रेम छोट मानक प्रति ममता। तो मन रखिबे किपरि आपण गोटे ट्रिक रहला कि तो 3 मास बयस रे क्लेश आनंद एवं 6 मास बयस रे मन रखिले सेही क्लेश आनंद रहइबो ता सहित जोड़ी देबे कि भय विरक्ति क्रोध एवं 12 मास ठारू आपणकर 12 मास बयस ठारू 2 वर्ष बयस पर्यंत आपण गोटे सीक्वेंस रे मन रखिबे कि भय विरक्ति क्रोध ईर्ष्या आनंद स्नेह प्रेम छोट मानक प्रति ममता ए सब 12 मास ठारू बा 1 वर्ष ठारू आपणकर 2 वर्ष पर्यंत देखा जाय थाए। बट 5 वर्ष बयस रे एइठारु ही आपणकर प्राय क्वेश्चन आस्ताए एवं हिंसा द्वेष उत्कंठा लज्जा ए चारोटी आवेग को मन रखिबे एवं जन्म समय को इंपोर्टेंट मन रखिबे। तो क्वेश्चन जेउठु भी आसु आपण निश्चिंत यार सठिक आंसर करिकी आसीबे। देन देखिबा कि आउ कोन अछि ए जो विकासर आपणकर पर्याय गुड़िक शारीरिक विकासर पर्याय गुड़िक बा बौद्धिक विकासर पर्याय गुड़िक तार हाराहारी बयस को मध्य मन रखिबे कि शैशवावस्था जहाँकि आपणकर जन्म ठारू 2 वर्ष बयस पर्यंत एवं बेले बेले आपणकर जन्म ठारू 3 वर्ष पर्यंत बा 0 रु 3 वर्ष मध्य आस्ते बेले बेले 0 ठारू आपणकर 1.5 वर्ष मध्य आस्ते। तो प्रथमे कोन देखिबे ना आपण माने आपणकर ऑप्शन देखिबे क्वेश्चन रे ऑप्शन कोन अछि से ऑप्शन को नै कि आपण राइट आंसर क्लिक करिकी आसीबे। तो मन रखिबे इंपोर्टेंट आपणकर बयस रु आस्ते प्रश्न शैशवावस्था जहाँकि संवेदिकार पर्याय जन्म ठारू 2 वर्ष जदि संवेदिकार पर्याय देला ताले निश्चिंत आपण जन्म ठारू 2 वर्ष ऑप्शन मध्य आपणकर थिबो। टास्क संकार्य धर्मी जहाँकि बौद्धिक विकासर पर्याय गुड़िक एवं आपण माने जानते कि बौद्धिक विकासर जीन पियाजे तत्व को भित्ति करिकी बयस गुड़िक आसला एवं 2 रु 7 वर्ष स्थूल संकार्य धर्मी 7 रु 12 वर्ष एवं विमूर्त संकार्य धर्मी पर्याय जहाँकि 12 वर्ष रु ऊर्ध्व। तो विमूर्त संकार्य धर्मी पर्याय न देकी बेले बेले आपनको देई थाई कोन ना जहाँकि आपणकर देइथाए यथायथ संकार्य धर्मी पर्याय। तो सी जदि ऑप्शन थे थाए तेबे निश्चिंत आपण 12 वर्ष रु ऊर्ध्व मध्य क्लिक करिकी आसीबे। देन देखिबा तो जे गुडी को इंपोर्टेंट से गुडी को हमें डिस्कस करिबा बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट करिबा नाही। देन देखिबा कि सीडीपी रे आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट जे गुडी को आपण प्रत्येक वर्ष ही क्वेश्चन आस्ते तो याकू निश्चिंत मन रखिकी जिबे। ऑलरेडी तो आपण सिलेबस अनुसार सब किछि कवर कर सारथिबे बट लास्ट टाइम रिवीजन रे आमे जे गुडी को इंपोर्टेंट से गुडी को ही हमें डिस्कस करिबा। तो शिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन होइथाय बोली मनोविज्ञानी माने कहितांती निम्न रे दिया संज्ञा रो जणा पड़े। तो प्रति वर्ष ही आपणकर रिपीटेड क्वेश्चन आछि जदि आपण देखिबे एसओटीटी रे आपणकर जे क्वेश्चन आस्तला तो एफओटीटी रे मध्य सेही प्रश्न आपणकर रिपीटेड आछि एवं संज्ञा प्रत्येक वर्ष ही आछि आ प्रत्येक वर्ष ही आपणकर एई चैप्टर ही आछि। तो शिक्षण को नेकी तो मन रखिबे अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण किए कहितले ना गेट्स कहितले एवं केवल आपण शॉर्ट रे मन रखिबे
जदि आपण सब किछि मन न रखि पारछन्ती तो भी किछि असुविधा नै। अभिज्ञता और प्रशिक्षण आसिला माने आपण गेट्स मारिबे। देन देखिबा अभ्यास फलरु व्यक्तिर कार्य संपादन जो परिवर्तन लक्ष्य करा जाए ताहा होछि शिक्षण। तो केवल आपण मन रखिबे अभ्यास फलरे व्यक्तिर जेहेतु संज्ञा पचारिबो माने आपण माने जानती कि सेम टू सेम ही थिबो, बिल्कुल आपणकर अलगा किछि नथिबो। तो मन रखिबे केवल टोटाल मन न रखिकी आपण अभ्यास फलरे व्यक्तिर। तो एतिकी मन रखला माने आपण भी जानि जिवे कि मैकगिव एवं इरियन याकु मन रखिबे। देन रहला कि शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। तो यह किए कहिदेले ना स्किनर कहिदेले। केवल मन रखंतु शिक्षण प्रगतिशील जदि आसिला तेले आपण स्किनर बोली जानନ୍ତି। पुनर्बलन युक्त साधन फल आचरण प्रवणतार संभव होता स्थायी परिवर्तन ही शिक्षण। किए कहिथिला ना किम्बल कहिथिले। इयर किछि इंपोर्टेंट नुह आपणकर। तो मन रखिबे केवल पुनर्बलन युक्त साधन फल एतिकी आपण मन रखिबे किए कहिथिले ना किम्बल कहिथिले। देन लास्ट रहिला कि आपणकर अभिज्ञता रु आचरणगत। प्रथम रहिला कि आपण अभिज्ञता ओ प्रशिक्षण आइले गेट्स मारिबे। अभिज्ञता रु आचरणगत परिवर्तन आसिला माने आपण मारिबे कैवलिन। तो ये थिला आपणकर सिलेक्टेड। देन देखिए आमे अनुकरण तो आपण माने जानती समस्त थ्योरी क्लास कवर करथिबे कि जे कि हमर बांदुरा नुह बांदुरा ओ वाल्टर थिले आपणकर पर्यवेक्षण तत्व। एवं अनुकरण रो जदि आमे देखिबा ड्रेभर ओ एमसी डाउगल ए अनुकरण माध्यम रे शिक्षण रो तत्व प्रदान करथिले। अनुकरण केते प्रकार ना आपणकर पांच प्रकार कोन कोन ना ज्ञात अनुकरण, अज्ञात, सहानुभूति, क्रियात्मक एवं अर्थहीन अनुकरण। तो छोट पिला मानक ठारे केउ प्रकार अनुकरण देखा जाय नाही? अर्थहीन अनुकरण। एवं जदि आमे देखिबा तार अनुकरण नियम को टिके मन रखिकी जिवे। अनुकरण प्राय समस्त उपादान गुड़िक अन्यठारु आहरित आशा करे समस्त को भिजिबल होतबो। एवं अनुकरण चिंतन अपेक्षा अधिक कार्यकलाप देखा जाए। यह आभ्यंतर मनर सृष्टि हुई बाह्य कार्यकलाप प्रकाशित होता है। अनुकरण शीघ्र वृद्धि प्राप्त होता है एवं व्यवहार अनुकरण करा जाए। जो व्यवहार अनुकरण करा जाए अनुकरणकारी से ही व्यवहार को बारंबार देखाए। तो अनुकरण नियम गुड़िक मन रखिजिवे। एवं देन देखिबा कि परीक्षण माध्यम शिक्षण तार जो सोपान गुड़िक अच्छी से सोपान गुड़िक आपणकर पचारि पारे कि चतुर्थ सोपान रे कौन अच्छी, पंचम सोपान रे कौन अच्छी। तो ताकू सिक्वेन्स जदि आपण मन रखिदेले क्वेश्चन जेउठु भी आसु आपण तार सठिक आंसर देकी आसिबे। तो ट्राई करिवे सर्वमोट आपणकर 28 प्लस स्कोर आनिबा पई सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रे। तो जदि आमे देखिबा तार प्रथम सोपान कोन ना समस्यार संवेदन। जदि आपण इंग्लिश रे आपणकर भी आसीबो क्वेश्चन आसीबो कारण बायलिंगुअल आपण माने क्वेश्चन देखिबे। एवं प्रथम कि आपणकर सीडीपी पार्ट रहइबो। तो जहाँ आपण कंफर्ट तो सेतिरे मन रखि पारिबे। लैंग्वेज ओडिया रे मन रखि पारिबे, लैंग्वेज इंग्लिश रे मध्य मन रखि पारिबे। तो समस्यार स्पष्टीकरण देन रहिला प्रासंगिक तथ्य संग्रह, प्रकल्प अनुकल्पना गठन, प्रकल्प गुड़िकर परीक्षण, सिद्धांत निरूपण एवं फलाफलर प्रयोग। बेले बेले आपनको असजड़ा करिकि देइथिबो, आपण सजाड़िकी एमती आसे भी प्रश्न। एवं प्रश्न एमती भी आसे आपणकर तृतीय सोपान कौन, परीक्षण माध्यम शिक्षण तृतीय सोपानटी निम्नोक्त मध्यरु केउटी अटे, एमती भी प्रश्न आसी पारे। तो ये थिला इंपोर्टेंट। देन देखिबा आमे उपकरण प्रति वर्ष ही आपणकर उपकरण को आसी ओटीटी पेपर 1 हो किंबा आपणकर ओटीटी पेपर 2 रे हो। तो दृश्य उपकरण रे आपणकर मन रखिबे छवि, गोलक, मानचित्र, नमूना, मॉडल, रेखांकित छवि, चार्ट, फोटोग्राफ। अर्थात आपण जे गुडी को देखि पारंती से गुडी को होची दृश्य उपकरण। एवं श्राव्य उपकरण जे गुडी को केवल आमे सुनिबा को पाइथांती बा सुनी थांती से गुडी को आमे श्राव्य उपकरण कहिथांती जहा कि रेडियो, टेप रेकॉर्ड, विभिन्न भाषण, ग्रामोफोन। तो याकु मन रखिबे। एवं दृश्य श्राव्य उपकरण जहा कि देखिबा सहित शुणिबा कार्य होइथाय एक संगे। तो आमे ताकू कहिथांती दृश्य श्राव्य उपकरण जहा कि टेलीविजन, चलचित्र, नाटक अभिनय ए सब होची कोन ना दृश्य श्राव्य उपकरण। या सहित आपणकर बेले बेले आसे प्रक्षेपित, अणप्रक्षेपित ए सब रु क्वेश्चन आसे मध्य। आशा करे कि आपण माने समस्त सिलेबस कंप्लीट थिबो समस्तंकर। देन देखिबा आपणकर अंतर्निवेशी शिक्षारु जदि आपण ए टेबल को बुझी जिवे बा ऑलरेडी आपण ए सब तो कवर करथिबे बट लास्ट टाइम रिवीजन ने थोरे आखि पके नियंतु कि स्वतंत्र शिक्षा, समन्वित शिक्षा एवं अंतर्निवेशी शिक्षा। प्रीवियस ईयर आपणकर 3 रु 4 टी प्रश्न आस्तला ओटीटी पेपर 1 रे आपणकर अंतर्निवेशी शिक्षा को नेकी तार संज्ञा के कहितले एवं अनग्रसर शिक्षार्थी को नेकी। तो देन आपणकर आ गुटे प्रश्न आस्तला कोन ना जदि हमें देखिबा बहुभाषी शिक्षा को नेकी आस्तला प्रश्न। तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करि परिबे नाही आपण अंतर्निवेशी शिक्षा को। निश्चिंत आपण एग्जाम रे क्वेश्चन देखिबा को पाइबे।
तो स्वतंत्र शिक्षा रे जदि आमे देखिबा भिन्नक्षम शिक्षार्थी स्वतंत्र विद्यालय रे पढ़ी थाए अर्थात आपण माने जानନ୍ତି कि श्रवण बाधित पई स्पेशल स्कूल थाए, दृष्टिबाधित पई स्पेशल स्कूल थाए। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पई जाके आमे कहि परिबा कि पर्टिकुलर गुटे बाधित पई पर्टिकुलर स्कूल थाए। तो स्वतंत्र शिक्षा, समन्वित शिक्षा भिन्नक्षम शिक्षार्थी केतेक निर्वाचित विद्यालय रे पढ़ी थाए एवं ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକି ଆମେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତା ଘରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ନାଇବରହୁଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଛା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ। ଏଟା କେଉଁଠି ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ଲାଭପ୍ରଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୟା ବା ବଦାନ୍ୟତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟର ଦୟାର ପାତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଏ କେଉଁଠି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତେବେ ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କେବଳ ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିବା କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତରେ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଥା କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସମନ୍ୱିତରେ କ'ଣ ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବା ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶରେ କ'ଣ ନା ବାଧାମୁକ୍ତ ବା ପରିବେଶରେ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣ 2016 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣର ଉପାୟ। ତେବେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଆପଣ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପିଲାର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯଦି ଫର୍ମାଲ ୱେରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ବାକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯାହାକି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ମନେ ରଖିବେ ତିନୋଟି ଧାରଣା କ'ଣ କ'ଣ ଧାରଣାଗତ କୌଶଳ, ତିନୋଟି କୌଶଳ ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣାଗତ କୌଶଳ, ଦେନ୍ ରହିଲା ସାମାଜିକ କୌଶଳ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ। ଧାରଣାଗତ କୌଶଳରେ ମନେ ରଖିବେ ଉଭୟ କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ବୋଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆଣ୍ଡ ରିସିପ୍ଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିସାବ, ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଧାରଣାଗତ କୌଶଳ। ଏବଂ ସାମାଜିକ କୌଶଳକୁ ଇଜିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କୌଶଳରେ ଯାଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସହଜରେ ଠକିଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ସୋସିଆଲ କାଟାଗୋରୀ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ସୂଚନାକୁ ମାନି କାମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସରଳତା ବା ନିଷ୍କପଟତା ଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ କ'ଣ।
ଯଦି ଦେଖିବା କି ମୌଳିକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହାକି ଖାଇବା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଏସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଶଳ, ନିରାପଦ ପରିବେଶର ପରିଚାଳନା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ ରୂପେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଧାରଣାଗତ କୌଶଳ କ'ଣ, ସାମାଜିକ କୌଶଳ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାରିକ କୌଶଳ କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ମୁଭ୍ କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2022 ପେପର 1 ରେ ତାହେଲେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ମୌଖିକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ଲୋକଗଳ୍ପ, ଧନ୍ଦା, ଢଗଡ଼ମାଳି ଏବଂ ଲୋକଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ କରିବା। ପିଲାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧନାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କ'ଣ ନା ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଚିତ୍ର ବହିରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖା ଥିବ। ତ ଅପସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏବଂ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ ଯଦି କରିବା ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୌଶଳ ଜାଣିବା। କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କାହାଣୀ ଉତ୍ସବ, ଯଦି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ରେ ଥିଲା କି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଅପସନ୍‌କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ତ ବିଲକୁଲ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା। ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର। ଏବଂ ଗାର୍ଡନରଙ୍କର ଯେଉଁ 1985 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗାର୍ଡନର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ଗାର୍ଡନର କେବେ ନା 1985 ମସିହାରେ 7 ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରୋବାବଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଷାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତି, ଲଜିକାଲ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର 3ରେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାଇଟାଲ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର 4 ରହିଲା କି ଶାରୀରିକ ଓ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ବର 5ରେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତ 5ଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ। ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଅର୍ଥ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା। ତ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ତ ତାର ବେଳେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥାଏ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କାମ କରିଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିପାଇଁ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥାଏ।
ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେଉଁଥିରେ ନା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଭୟଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ, ଆଂଶିକ ନମନୀୟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଥାଏ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ନମନୀୟ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅପଣା ଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଥାଏ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ବିକାଶମୂଳକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ପରିଦୃଷ୍ଟି ବା ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी तेन देखा कि आपंकर शिक्षण कार्य निम्नोक्त मध्य केउटी कौन शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त अटे क्यों गुड़िक नुहे एमती भी आपंकर क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी। तो जब देखा शिक्षण कार्य धर्म कौन कौन ना अमृत धारण को परिप्रकाश करने सामग्री व्यवहार हो पाए अलरेडी आपण मैंने एसबू थ्योरी क्लास रे कंप्लीट कर सारी तो भी लास्ट टाइम रिविजन समय आपण मैंने केवल आखि पकई नेबा उचित। तो सामग्री व्यवहार होता है खेल हो पाए यह एक अभिज्ञता हो पाए एथिरे खेलर सहायता नि जाई पारे कौन प्रकार शारीरिक कार्य न हो पारे जदि यार धर्म कथा आम आलोचना कले। तो कौन शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे ना घोषिकी मन रखा ये गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट आप निश्चिंत ऑप्शन को जब भल कि रीड करेंगे यार सठिक आंसर दे पारे। सूत्र अनुଯାयी शिखा बारंबार कही कही मन रखा देखिक लिखा शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन करवा एगुड़ाक बिल्कुल शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे। एवं तार उद्देश्य गुड़िक जब आम डिस्कस करवा कौन सी धारणा आरंभ करने कौन सी धारणा कार्य पद्धति अभ्यास करने कौन सी सामर्थ्य अभ्यास विकास यथा फेडाण कौन सी धारणा को मूर्त उदाहरण माध्यम प्रकाश करने कौन सी धारणा को संपूर्ण रूपे बुझापी यथा संख्या मानक एकक मानक चिन्ह संपर्क में जाना तथा सामाजिक परिस्थिति तार व्यवहार करवा एवं क्या द्वारा हम शिक्षण कार्य गुड़िक मन रखिए इंपोर्टाट। तो जदि आम देखा शिक्षार्थी द्वारा हो पार शिक्षक और जड़े शिक्षार्थी द्वारा हो पार एकाधिक शिक्षार्थी द्वारा दल में हो पार शिक्षक और समग्र श्रेणी द्वारा हो पार और लास्ट रहा कि शिक्षार्थी और गोष्ठी सदस्यों द्वारा हो पार। एवं शिक्षण कार्य गुणावली गुड़ाक मन रखिए आपणकर शिक्षण कार्य गुणावली कौन आनंददायी आनंदपूर्ण आह्वानमूलक चिंता करने सुजोग सृष्टि करवा एकाधिक कौशल सुजोग सृष्टि। तो ये थी तार कौन शिक्षण कार्य गुणावली। देन देखिए आम कि जहाँ आम डिस्कस करूँ पूर्वर दृश्य श्राव्य एवं दृश्य उपकरण कौन एवं श्राव्य उपकरण कौन। तो ये आम डिटेल आउ कि उपकरण को अवलोक करना कि दृश्य उपकरण आपंकर कलापटा जीव एवं सामग्री चक डस्टर हो पार ता सहित आम जो देखा कि दृश्य उपकरण आ कौन कि शब्द कार्ड चित्र कार्ड जहाँकि क्रियाशील अनुमान कर संपर्क स्थापन करते ये सब क्वेश्चन आसवानी आपंकर केवल आसो निम्नोक्त मध्य क्योंटी दृश्य उपकरण बा आसीपे शब्द कार्ड क्यों प्रकार उपकरण एमती ही प्रश्न आसो। तो श्राव्य उपकरण मन रखिए टेप रेकर्डर और दृश्य उपकरण मॉडल मानचित्र गोटे और सबुठ इंपोर्टाट क्रियाशील बगीचा गोटे क्रियाशील उपकरण और दृश्य श्राव्य उपकरण आपंकर कंप्यूटर जीव। देन देखा आपंकर इंपोर्टाट आउ कौन रहा आपण मैंने जानती अभिज्ञतार शंकु डेल को अभिज्ञता शंकु। तो बेले बेले आपंकर निम्न भागर उपर भाग को एवं उपर भागर निम्न भाग को एमती प्रश्न आसे। तो मन रखिए आपंकर जदि आम देखा उपर भाग अर्थात आपण यही क्रम आणवे एवं जदि आप निम्न भागर ऊर्ध्व क्रम उपर भाग को नेबे ताले यही क्रम ही आपंकर आसीबो। तेबे प्रथमे आम जो देखा प्रत्यक्ष अभिज्ञता देन रहा आपंकर परोक्ष अभिज्ञता
ଏବଂ ନାଟକାଭିନୟ ନମ୍ବର 3 ପରିଭ୍ରମଣ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ବି ଆସୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆସିବେ। ରେଡ଼ିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼, ସ୍ଥିର ଛବି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କି ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରୁ ଉପର ଭାଗକୁ ତାହେଲେ ମୌଖିକ ସଂକେତ ଆସିବ। ତ ୟାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମନେ ରଖିଦେବେ, କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ କୌତୂହଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅବୋଧ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଅପସନ୍‌କୁ ଭଲ କି ରିଡ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 3ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସୂଚାଉଥିବ। ତ ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଧାର କରି କହିବା, ଲିଖନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଓ ସଂକୋଚ ଦୂର ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ସାଧନ ହୁଏ, ଚିନ୍ତନ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏସବୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ଚାହିଁବେ କି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି 28+ ସ୍କୋର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ। ତ ନିଜର ସ୍କୋରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ 3ଟି ଟପିକକୁ ଭଲ କି ତାର ବୁଝିକି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିକି ତରବରରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।